Ой, абсолютно. Видишь, мотаться, отвлекаться на вот эти да, придумывание, на вот этой истории, короче, на исторического какого-то имиджа, притом Юашвич, короче, там япташ, да, грабительщини, грабежищини. Гугла, я аж не пьеду. Нифига, нифига. Шесть был собой, для множка, я так, ехал так, похал долго. Иззи, мы викинг, шмадина. Для множка, норвежский, короче, цигла, да, я амцеволочка, твоеволочка, короче, да еще я там дал цедали. Отбирать у богатых, раздавать бедным самым мотокуза. Конечно, для богатого, у которого ты это отобрал, ты будешь бандитом. А для бедных ты будешь героем. Зачем ты должен отвлекаться на мнение этого богатого вот этого олигарха? Пошел он к чертовой матери. Опять, начиная с малой Италии, хороший, ты даязим до куза, и даязим до умш источник. Роберт Мельци, Релазион, Баэти, Туриня, государственный архив Чуаюшин. И рукописные биографии, Турин, Королевская библиотека. Оттина Оган Оло, шейх Мансур, то есть Джованни Батиста Баэти. В любопытствах и исследованиях субальпийской истории, опубликованных обществом исследователей Родины, мемуары, том 2, Рим, Турин, Флоренция, Фрателли Бокка, страницы 329-350, 1876 год. Можно в интернете в архиве почитать. Франческо Пикко, пророк Мансур, Джованни Батиста Боэти, 1743 год. Генуя. А. Ф. Формиджини, 1915 год. Можно читать в интернете, архиве. Сирена Виталия. Афера с Тюрбаном. Милан, 2007 год. Гаспаре де Каро, поэт Джованни Батиста. В биографическом словаре итальянцев, том 11, Рим, Институт итальянской энциклопедии, 1969 год. Теперь вопрос. Где были чеченцы до вот этих, до 21 века? Почему они забыли шейха Мансура, почему они его вообще не знали? Итальянцы его знали, итальянцы о нем писали, начиная с 1743 года о нем писали, собирали его вот эти архивные письма, все это. Где были чеченцы? Почему чеченцы только в 21 веке узнали о каком-то шейх Мансуре, что у него был какой-то шейх Мансур, первый имам Кавказа? До этого где мы были? Вот теперь покажите мне такие же источники, словари, в которых будут упоминания, письма и так далее шейха Мансура, ну, хотя бы до, скажем так, до конца 20 века. Покажите мне, где эти архивы, где этот шейх Мансур чеченец, где это написано и откуда это взято. Вот это мне очень интересно просто, для чисто собственного исследования. Все, что мне приводит в ответ, когда я привожу все эти источники, это это сказки, это ты там архивы посмотри, это русские специально, это поэтому, это этому. Так это мне не интересно. Для вас это может быть как-то аргумент, но я не человек таких аргументов, в кавычках. Болтать можно все, что угодно, но человек такие эмоции показывал,
Князь, я вообще удивлен был. И при этом ни хрена не показал и говорит там, посмотри в архивах. Где-то ты посмотри. И еще такие эмоции выдает. Вот я посмотрю, назови мне этот архив, я посмотрю. Назови. Вот все, что я о нем искал и нашел, я назвал. И везде он итальянец Джованни Батиста Поэти, шейх Мансур. У Шурма, опять же говорю, может быть у нас был свой Ушурма, но не вот этот шейх Мансур и проповедник ислама. Проводник ислама у нас не был. А шейх Мансур проводник ислама, связывая этого синкретизировано с христианством в виде суфизма, а точнее направление суфизма, мюридизм называется. Основатель и его проводник, начиная с Курдистана и заканчивая до Черкесии, через Кавказ. И он это распространил. И умер вот этой крепости. Это итальянец, шейх Мансур. Никаких сомнений. Во всем историческом мире, исторических кругах, есть только одно мнение и одного человека, одного историка, который говорит, что под этим именем одно время действовало несколько человек. И то он не говорит там чеченец какой-то. И то он не говорит, что этот крепости, который пойман, что это не Джованни Батиста Поэти. Просто одно мнение из тысяч историков, из тысячи архивных исторических документов, одно предложение, что под этим именем действовало несколько человек. Зацепились за это, придумали шейха Мансура нам, чеченского, связали его с Ушурмой, и теперь посадили его на палку и везде бегают с этой палкой. Вот этот русский дух переняв. Где-то на палку и вперед за победу, за бедов. Может повторить. Мы же должны знать, откуда это все идет. Сверху, конечно. Для имперского вот этого быдла, чтобы не забывали, что в любой момент они должны будут также сдохнуть. Та же самая пропаганда. Хотя Баша Мерцика. Он будешь, если только его кино чего он вообще по барабану думаешь. Это царила. Запусти някакая чуявань. Было я Санхоме ночи чуял. Тоже из Одеха, с группы истории чеченцев. Оказывается, Терна Крылага групп. Я и создатель это. Общем, я понял, что с хаты санака. Шейх Мансур был итальянцем из Виденского района. Откуда там взялись итальянцы? А имена отца и братьев у Шурмы тоже итальянские. Я, конечно, понимаю, что чеченцам, экс-мусульманам, у Шурма не угоден. Но от этого он не перестает быть этническим чеченцем. Давай на кую ажа. Википедия, статья, ногчиш язин. Уняк истейпа или станджай. Hakikaten. Википедия, чувак, все делает, это щупля. А я же страниц править делал. Истейпа Будулаков, я же люксик. А что я сега, реакция, дух? Любой человек дал шундуис. Но вот думаю, источник лез. А какая источник? Да, я думаю, Википедия, что статья. Устроца источник ключ. Источник ключа Google район. Унянина газета, Саша Язин, газет дац выпустить ногчи, чувак, грозные. И газет, Юхолог источники кайш. Само гунядина ногчи исторические, та ЧГУ, я цыга, Язин, та книжку.
Элементарный Википедия, элементарный источник, проверять, это ушло. На, плаховичем, короче. Нравится, угоден, не угоден. Вообще, самая разница, чем угоден. Это прошлое. Прошлое тут никто не пытается изменить или критиковать, или еще что-то. Было. Если он был чеченцем, то ничего страшного. Действовал человек согласно знаниям, которые он на данный момент тогда обладал. Никто его в этом не упрекает, даже если он был самым ярым будулаком. Если он там чеченцев не убивал, чеченцев не пытал, никаких претензий. Вот к Шейх Бехсану, вот этому ублюдку, есть. Имаму Шамилю есть. Байсангуру Биноевскому, если он был, существовал, я не разбирался еще. К нему есть претензии, потому что ублюдок имам Шамиль бегал и воевал против чеченцев, которые ислам отказывались принять. А если Байсангур его наиб, то не он воевал против чеченцев. Вот таких людей, которые убивали чеченцев и так далее, вот к ним, конечно же, не будет никакого оправдания или никто ими доволен не будет. Угодным они мне не будут, конечно же. Но такие люди, которые там, как вы описываете, шейх Мансура, вроде ничто за ним не замечено, что он убивал чеченцев там и так далее. Так, Юса, алло, у меня еще мы тюрвевать, зелем хуйдавекч, чем тюрвевать. Конкретно личность, как ты связал шейха Мансура с Селимхан, с Абрек? Как эта связь у тебя случилась? Если шейх Мансура убираем, чтобы в твоей голове это означало, что это то же самое, что убрать Абрека Селимхана. Как ты это связал? Что Абрек Селимхан был, существовал, знает вся Российская империя. Вся Российская империя. В его время вся Российская империя во всех газетах, во всех источниках только о нем и говорила. Нет никакого сомнения, что он существовал. И нет никаких претензий и сомнений в том, что он был герой. Никаких. Ну покажите хоть что-то о шейх Мансуре. Не чеченское, конечно. Там если, прошу прощения, у армян, казахов там, если у какого-то там, да, может встретить какого-то армянина или казаха, да, армянина, который еще до Христа, он скажет тебе, что армяне были христианами. Там казахов встретишь, там все были, первыми людьми были казахи его. Бывают такие люди. Поэтому никто с человека, который свою историю рассказывает, на веру в его историю не берет. Ему надо пойти и найти беспристрастные сторонние свидетельства. Если их нету, то твоя одна версия, которую кроме тебя никто не знает, ее весь мир не принимает. ده سيدو تاوتي وعوقه بلا ما بقوله ده سيدو تادشكن ده شيء Амон-Ра. Самер Тадина, Сама Цайна и Аджайдан. Мечеть села Билгатой, Веденский район ЧР, одна из самых старых мечетей Чеченской Республики. Год постройки 1770 год. Меча, хагайта, меж гайт яхтубац, она дахунца гойта, меж муду, меж Тунгини, меж делдач. 1770 говорите? Да. Билгатойская мечеть, делдач, холсо. Кунгар меж дубаха. Одна лота бац. Монта их паншу, я. Между
Короче, ночи, одек днен чаша мелдол, короче, мяш, штатерду, единственный ночи бук, короче, цакодра, чаши, цабун, чаши, мяш, что был. Ему, دخو ما تغلطان دخو تغلط كردوتان может, дек днен хушло, и бусал динда, шабяк, что объяснить, дяша, ла, мода дез. Мяш, что был, был готов, короче. بيلقى شو طريق ايجو بيخلط يا حسوينا ما يلقى هذا между бо. Шитак чуха между Шермантура век ночи окто хакулушу лорели. كيف نغلط Село апреля 14 из объявленной экспедиции отпущено появление здесь мною ОЯ-15 вывозе из Прижгору дела крепости Шиха Мансура исполняет. Так понятно, шейх Мансур умер. И что дальше? Да, вывезли тело из крепости поручиком каким-то. Так понятно, умер. Показывает мне документ, посмотрите просто, насколько человек, дебил и не осознает это. Просто посмотрите, кинул это на мою просьбу источники. И тут знаете, что написано? Рапорт всего апреля 14 из объявленной экспедиции, отпущенное повеление здесь мною оное получено 15 числа о погребении и о вывозе из крепости на Преображенскую гору тела находящегося в сей крепости секретного арестанта Шиха Мансура, исполняя оное веление сего месяца в 6 на 10 число пополудни в 20 часу вышесписанного Шейх Мансур тело из крепости поручиком Юхаевым вынесено и прямо водою на Преображенскую гору отвезено, где оное и пригребено. О чем всем правительству Сената тайной экспедиции покореннейшей имею честь донести. Полковник и комендант Калюбаки. Так понятно, Шейх Мансур там умер, его вынесли. Понятно. А я о чем говорю? Балбес. Покажи, что он чеченец. Покажи, что шейх Мансур чеченец. Одно место, где его вообще видели в Чечне. Одно место, одного историка. Одно свидетельство тех времен. Покажи. Так я же то же самое говорю. Шейх Мансур — это его прозвище. Пророк еще. У нас пророки были, да? То есть мы признаем, что шейх Мансур пророк, да, у нас был, чеченец был, да. Он говорил, что он пророк, если вы не знаете. Он нес новую религию. Вообще, зачем изучить тем болван, да, короче, son idee разумшtakуш. Но в чего Али говорит Бог, шейх Мансур, вини, крепости, а мы знаем, гинатун, ешь моя шоу, эти говорили туна, и ночью вас Бог. Ой, ночью я доказать надеюсь, ой, не вина элцика, вини туна. Да. Так, шизофреник, шбош. Ярый, наци, шбош, короче, вообще. Белая раса и бош, короче, да? Вероятность стрисалуш, короче. Сюда И поручик. белая раса, ходу и бош, короче. И цутел, ты вот бусал бабу представить, то есть яро бусал ты защищать, наш. Антисемиты, бусурмане. От этого можно... Да, впрочем, у вас и пророк был белым семитом. Посмотрите мой эфир. Внешность пророка, у меня есть эфир, там, красный халат Мухаммеда, где они его описывают. Его живот был белый, его подмышки показались, они были такими белыми. Его лицо было такое белое. Короче, белый семит, поняли, как Иисус. Иисус тоже у нас. Семит, еврей и белый, короче. مايكل جاكسون ورون Понятно? Авраамисты. Дебилы. И поручик Жевский Муати, Арве Ахмад. Юхарев, Бук Юхарев. Все понятно.
Maşallah, hiç ubedиться değil что işte. Arabiyadan çıkarlar خليه maşallah. إيماج صورة Giovanni إيماج صورة Battista Baetti, حمدان what? عربات Bizi ماج صورة Giovanni. حمدان ماج صورة حمدان سراز بتوجدني يقوي Да, шикуя. Да, Ага, чудо. насчет мечети, نقضي شنت ما يفتر هلا أو شو تعرفون خزي Aldir. ألدير هلا أو شو لكن يتويرتر بلقوا لحن ولا الموقع يتويرتر ولا سيدي هلا شاعين يورتر عم هلا هلدير قالوا بو مقيت عنا مكتر لا مجد خلا التابوخ اتقضي حلوك يا دقداتي دقي ودينا Сар, скинуть до между. Контраргументация, мой шана. Самоя, шубоя. Да, почему ты не признаешь? Sadala Буни, Мерсгдати, Шолдала, датировал киноякство. С чего он взял, что это 1770 год, Альдинду? Это ли? Все их аргументы на любой реальный ум, они заканчиваются по преданиям. Мой отец сказал, что слышал, как его бабушка сидела, соседская бабушка, они ели семечки на улице там, под деревом, короче, и болтали о всяком, и я услышал эти слова. Все, заканчивается на этом аргументы. Аргументация, юг имеет гдала, и так чувак между дури. Ежу понятно, что шавел ночью, что хагул урвоци. И так чувак, что между. Ингуши это христианские и в храме. Иван, мой шана. И христианские отцы, просто ты жарк, короче, христианские, ты классные, люди, да, все. Ну, а это. Название мой шана, Христиане استغل ويبصوا بنار استغل ويدقوا حدا كان نغدوي هو تعلم لي تريسي جرشتاين سريت تماري يوبخان ده سريت تماري لا خران من زوي الكريست это христианский это наш крест. Хаджа Абаде, Адешука дала. Какого года он, этот храм, приблизительно? Ну, я тебе точно не могу сказать, но до нашествия монголов он стоял. Ну, по-моему, там 13 век, я что-то сейчас, может, путаю его. Царица Тамара умерла где-то в 11 веке где-то. Он Ну, где-то был... я знаешь просто, что хочу сказать? Почему этот храм называется Тхабаерды? То есть, сейчас я переведу на нахчу-махоевский диалект. Тхаду-Гардин. Тхаду-Гардин. Почему он так называется, я не понимаю. Око Божье. Дело баг. Тхабаерды ярдыс. Ну, вот у нас почему дин, если диннуль ислам, это дин там, почему он хабаерде, он что-то, вот сунах, с чем это могло быть связано? Или его позже так назвали, когда уже ислам пришел, и потом как бы... А на самом деле это храм Ока Божьего. Раскай Адлавой Мамдич. Дело так حاجة. По некоторым историческим сведениям, дату постройки ориентировочно говорят 8 век. Да, приблизительно. 8-7 век. Да, не сягавыш. Что интересно, Дукова, почему он называется Тхабаерды? То есть, это, вот она...
Вот она, наша вера, Боксан. Это наша вера, или это наш день. Там, помимо этого, есть еще одна версия. Один индусский исследователь говорит, как наша вера, также храм веры. Другие исследователи переводят как Тха-Ба-Эрт, наша святыня. Истинный служок, да. Нет, Хаба Ярды Маюицу название. Кто бы его не переводил, его, я вот так вижу его перевод. Хаба Ярдын. Ну, энтитату Хаба Ярды. То есть Да, это наша вера. Вы ДБР, да? Да, это не исламское слово, это наше слово. Хотя совершенно я. Другие исследователи склоняются к значению названия 2000 святых. Третья группа ученых склоняется к версии, что Хаба Ерды– это искаженное от Тома Ерды, то есть там святого Фомы. Никакое не искаженное, там четко прослушивается. Хаба Ярды. Ты цигатати, он умакегда вешмана. Хаба Ярды. Ничего там не искаженно. Это наша религия, как бы. Ну, это наш дых. Да, İbrahim, ну, har matadika ходдушаныз. Тесун ходдушаныз. Жайр хойбо куду. Жайр хойбо Скорее, куду. Крестоносцы. Жайр хой. скорее всего, это его название, оно уже позже переименовано. Ишни слурду и так. То есть, бусул дин ду, хардвай дин ду, когда это приходит ислам. А эти им как бы пикут хабаерды. То есть, это наш дин, в отличие от вашего. Во время Второй Чеченской войны военные 58-й армии устроили в этой церкви отходное место Бах. Также российская вертолетная авиация нанесла по удару в храм, в результате чего было проведено в 2012-м впервые за более чем 100 лет состоялось православное богослужение в этом храме. Пади пикана. Обургиш бисан хилове ламчу. Почти что 8 тысяч человек было. Вейцериш цейцериш таются. Цейцериш тагавайны. Вейдейцериш. Они боялись в горы зайти, они потом самолетами бомбили все там. Уничтожали нашу историю они. Вейц хилоцар, вейдибуй, тунцани доухантар, ислами хант, крестнах хант. Ну вот так деталось, вейдибуш, хадяхка, нахдовой. А диниш дебуачхан. وين ديال ضغط حاجات ولي ديال ضغط حاجات دال مقوى دال اندري حاخل بيستك خيل حق مارش وولوش ده مش خير وده مو عشتش Diga.
Осетины, по-моему, единственные на Кавказе, которые сохранили язычество. Может, и, скорее всего, там оно было хоть как-то близко к тому, что наши предки когда-то практиковали. Саудала услышал. Язычниками. Язычники что вообще. Мы не были язычниками. Не надо нам приписывать язычество. Когда я говорю язычество, я имею в виду верования, которые, ну, кроме христианства и ислама. Язычество я имею в виду не авраамические религии. Вот христиане любых не христиан или мусульман называли язычниками. Сейчас крестная молись. Актаром христианский храм Хайнацуна. Первый храм Российской Федерации, храм Хабаирды. Я аж дючмо до вас. И христианский цехил, и войды хилаис. Крест наш крест. Да Иса еще этот крест там был. Да Магомеда он был. Аксаго говорит, и крест должен, хабяха нах, и крест делаешь, что ахиром то вообще там тишина бывала, я обидел. Аксаго очень, мировая история, или как-то там у него, в Ютубе он есть. Он говорит, как там молились, как, что он расклад там дает. По этим знаки все он расшифровывает. Америке, да, признаватель, короче, вот. Тайны мировой истории, он в Ютубе есть, Аксагов. Он говорит не Цхаба Ерды, а Цхаба Ерда. Да, Руслан, да, не сяга. А на русский перевод дичи око Божье волханцуна, око Божье. Да, бак, тяжа, мотик ханиз. Ну, я смотрел там его ролик, он говорит, были 4 девственных парня выбранных, и Да, один, да. короче, против них один стоял. Этот, короче, говорил им, а те там молились, эти хамдутицу. Я, кстати, был возле этого храма, ездил туда специально, чтобы посмотреть, там очень мощная энергетика возле него. Храм Хабаирды, я чту храмы хан двоим. У нас много храмов. Но это центральный был. По всему Кавказскому хребту стоят наши храмы. Ни у кого их нет, даже у грузин нету их. Молодой, опять девственные, девственники, опять ниже пояса все опускается. И та идеология, да, ты девственность, девственник, чтобы уч, я ястишь. Sen bu alır, kırdık. Есть же в русском языке другие синонимы, чистый, праведный, там какие-нибудь другие, обязательно даться. Нет, действенность, да, какой действенность? Чистые люди были. Ценна хилыш. Ценна хилыш на ханапыш. Ценна ханапыш.
Ну, это я понимаю, но в любом случае, зачем использовать слова, которые вызывают двоякий смысл? Когда есть слова, которые конкретно обозначают смысл. Чистые люди, святые люди, праведные люди. Да, Руслан, Ну, он там говорит, не женатые, не, короче говоря, такие вещи он говорит, что ценных будет. Бог поможет, девственник, Бог поможет. Еще много храмов там не остались. Торе там название не помню, но ерда в конце у всех. Вот там посмотрите, статья, ролики с заключенцем. Тайна мировой истории Аксаку. Саляфи, эфир Юлии Лошин. Опять Басхана будет громить. Заза яти, маршевала, заза, бестикала. زي الحواي ما شغل. Ват, Рустамон, Аксакал. ما شغل عم تشعو خيش مواك. ده مارشال زازا عموز. حيقل دوشنق تبيزوين حقودشنا قنال عاد بارمت جيم ولا حيقل دوش كانتوس да вох волго. Также Аксагов, он не такой какой-то там историк, он всю свою жизнь, всю свое здоровье потерял в этих горах, искал нашу историю. Хайкал долж мари бусо тахта бейсон. Ютун yok минус. Бусовнах бесцун, бедуинista бесцун. Hoş baş to yesin ala. Сошел что я тебе тору. А вы что деканту? Итерса, аса del tuo begadu da del verçe. لا ملوهر بس خانن واي حقيت دقدق نموافتي او شيدين وانا شيدين عشيكون شيك شو تردتن هي ترى صوتت يعطي سيخ شو الأول ولا ترهيتهم المستنق شنو ترهيتهم تر شو خيت شو ديك دقيق استوله نسأل أنا قير من نحبوك الشر الصعب سمك دري أبو زاد صن حوا أو في قل دوك ويساعدك تاخ تياس بيك بيس مو يصير إلي ده
ذكاء حيقص في أنا ما خلق ميقتنا جات خمس دقوز عشيكونا إذا كان بمر خوشو واقويش أجن يسنو تواق إذ قتشو مس يحقروا ها ذكاء ديلو قتشو يحقر موان ويا حقيتر موان شين ميرتو بول بلج تا هو شريعة يوز هنا قواستا كوزا دول عيد لتوز ولا أطعر تنتقواستا بأروير ووت مو يناوا حالا زامن شا يولق دلن لا إله إلا الله على أروير ولا طبعا مين يبكى يعني بتا إيرا أتأيا زيت عن الكيس دكتور حالا شنو أقدر دكتور Mis eller Mustang. В 21 веке шариат учета гватса. Я не знаю, чем этот человек руководствуется. И шариат Бог арби материалец переводича свод правил, по которому живет общество, свод законов. Ах, конформиал хочу делах тиеш хальча, дол хумоз делирду, любой ильма технологии шайк ханс тиеш хальча болдук, соцу делир хакачли ешухуни шайк. И там лишь дина светская форма государственного устройства цараур утнагал дал хакачин хольш маеуни. Принять муирец там, где не ущемляются интересы никого. Массу религий шейну угдачей амалей шолшхальч. Сакиетов знал. خذ قيتا سقيتا هما مدات بروفتي عربو ما تحت اوز غاسكم غاسكم ساعات انجليزكي على انجليزكي ديمقراطي على تعهم صوت من عربو ما تعوز دكتور Сталин дина ахтен хоквейл болвел чахин хумлачин вол штагана ахтуан дадан су те кюгдакча. Он является обузой для государства. Он является ساقيت يانا هيد عجين بوليتيشكي باتكون خلوش شريعة تديستان زكاة بصب دينا تيش ورقة شريعة تيش واز وэтом шариате زكاة может быть единственный властвующий человек. Цун диктатуре суна доживала. Какие шариат бы и полномочия салоцун. О демократии алотовой нохчичевич закаева амир хирват. Закаев наоборот чулару. Какие что таин за прошлые прегрешения перед чеченским народом. Закаеву шариат нужен для того, чтобы уйти от наказания, быть во власти своих амбициозных целях. Закаев действия шариат не связано с религией. Религия у Закаева на последнем месте стоит. Религия для Закаева это всего инструмент прийти к власти и быть полновластным лидером Чеченской Республики. Я тут пуп земли, подвинься, Рамзан Кадыров, твое время ушло, теперь я буду главным на букву П. Это понятно, с его колокольни Иштхули. Вообще простой нахуй, который вот это поддерживает. А инцован ойлич ахтуан хумлачин штек кюгдак ши семья байден так цаули. Почалкан абуз хули. Ах, هو нуждаются ахтун масуаур айлишча цана тайп дат вартахум датске. Соли наказать твой такой, я чували, я гуто, да, исправительный, белаш байтица, поэт без того, логично, да и. Простой нах невеждаш был по своей массе. Ни образование, книги, есть даже Коран держится, они невежды. Из простой нага, суэдер, из закабочин, богат сахюш, шай кварт балайский, бельштай, кварт. Илам Амди, Даха начнет с того, что изучает свою религию, истинную религию. Сонде баса закаются религии на делахтиш мадат чубол, бусов дат чубол, наха лилош бутсо. Сонде закаются, что это бела и санва нах олс мой ухахилер. Сонде цадизи цанок Европа дюш бол нах цан цабиз
بام بوتا حديش ديزوي إلا مخل ديزوي بيشكا إذا أست ناخن حلقة يحبنتش أنا سام دلت سام بيش بلش مشبو دينا بخلامز ديش пятницу мяжги белш все им нужно послушное стадо цанкы шума датис наха Teuzen, ja khitam bol bexki nach duit bols ma bahtis, yeshaf lama zigut bols bahtan, bex ma billah. so hal beqish nach waqta gitchi tsatat laram bolsha shun acha she dakhra odina ta bex bol tse o pito mudres olsha tsana ladu hola stana shu badek dizi waqta gor al yakni munipres o bezem belas beqich na hon acha tam bo beqina kigi charal yush bu ina it's kigi charge apps bit sa yohdal da hot bag khot bit bot is beqich na tan ton wayn sunda o bezem belas it's na shu badek diza yahdu شيء كوكشي بلنا نا بيتش بوتشموني لارو توجي ساما بس خان سويتا شو دي توش نوخش قام دي توش شا اتسوش او تيش دو is ديلا قيرش دو تقبيليوش خل چون یاد دخوش انا هک دیسنك جوب دل تديس اش ديلا تيشنا بس يوات اقابو اش лицемерш бу ханжи невежды кто угодно, но не людям, которым нужно прислушиваться, им можно доверять. Тут есть навод, там октага, что репутация, институт старшего яйца, института, но что, как институт семьи, но что, как институт старшего, мудрого какого-то человека, которым люди прислушиваются, авторитет, институт дая лавани. Сегодня старый человек – это врун, невежда, наглый, беспардонный лицемер. يلا ما تبقاش توجع الموضوع المشكلة. إيه سبقوا يوسا سنة عباش توجع ميل ديدو. بقوا يوحى تجو تصلخو الموضوع تستعب تجيات. حون شو تجي متي حون شو تجي تسمع شو ميل شو طول دخان هم ياتسو. أي ما خادم تاعو شلاتشا أو سجيات. ما حي خادين ها تخادين. بيدر وقيتو. وات حي ما خادو شك حون سواتو. بقنا خلوش عشو إنستيتوت تريش العيلة نخوات شبوع بقنا حياة تجح برشات ونوتشيات ونعيش كوش عرمشكل. قي هو يدرع. يدي ناخوي يدقق هتجات. وات ما لا دهتوني ما حينك خادو شك حون. غادين هاي ما خير وبقشنا خلوش عشو بقشنا لوش وات بقشنا بقنا تفروني بارا بو يبقنا بوين وين بيتش بوشين تاليش بقت سجيات سجيات حدا ياتك حويات هذا يغمال حق دوتشو هو هذا قيولا وما حق قال هم مئات سجيات واتوشكا نوخش بس أقولك قال أيوة اسمه مند حياتك واحد كوتشو عتيج شو مئات إيش نوخش وانو عمل بو تنوخش قام خل تنوخش باتشال قدرة تام شيء سوس تعيد شحال ونوخش وعداء داتر إنترنت ميوتر ياتوي تعوش أزدقهم أولش ونو أغيل شغلة داستانا غاسق عدتا دلوي غاسق عمود وما تشيز ما أوش سيتي من وقت خان تيجي سيتي قود أوش إيش نوخش وعدو شون ده تويزن شيء تعطي سنوي نوخش وعدو بيسن بات السويت عيدل دوتشنا جفر والي نوخش أبرولات دش ملور سويتسكي سيوزير من الخلوار شون ده خليتي شو نرمان دعليش تخينا تخل يوات عقا وإتسان دعليلوش تجا إنستان حدوش تبصوب دينا وين دوزك سوا ويداش بصوبنا تخل لبو ويداش مشرك شغلة ويداش لين نجا نوختي غيلقش نوختي عيدلش نوختي يقع بلادم كودكس أول نوختي إخلا ها اثنين سؤال تقولوا خان
طبعا رسيك إلا دلاح كاكتا تاع شيء ماستيك دي أتدعى يحسن إيش شينيوس ده ونوترويات إتحلي يلسن خيتسون تقول يلسن وعود للي إشارة دي بالإجو مستي تقول يالخروش اللي يلو أحسن خيتشوف هم أحلها هنس لا تشينير بويا نه حلقة يا تاك بني ما تاع سوسويت عدل دوش سوجيم سو في خلاوات بسوتي هو إذا اتخنا تهو حتى نوختي باتر سقيت رعده اللي خلي عموس عميل سوا اشتغل خربوش تباش كرع درجة دوش سنده شنرمان على ليتي ما تشوفس يلا هون اشتان هدو قال ده تان هذا قش ده لها تان بعد قش ده لا يدو يدق قل بعد قش ده لا استان بيقنا هم بو سون تانا بيقنا خير بوش هو بيق بمتصبو أصبو تان وقت قوي ونوخش مغلا وقت لا رمبو سبق دق دوش دولش دق دوش وناخ سافتر تدخل نعبوش تان إناخ بات وين خيش قوش بات سناخ بيجوين جوش بش مش بوليتسي ميش كو هون ابش بوتش دخلت بوتش بوتش شو دين شابوك دبو داليش نابو اس بيش زكاي وقتا جو زكاي تحقيق تنجوش بو ناخوين فيتراني تشيتشانسكا سبرتلين بو دين تيت دوتش نابو بوتش بوتش يبيق نابو اس بيش بتاعنا خاص ثاني اور خاص وقتا والش وخزا خيتش تاخو تورسز وقتا بحقوش باتش يعني Старейшин, я твой там институт, старейшин, все лицемеры. Сам привыч керец, а бог ты наш киги наш оле, да думаешь, но я как понял, это очень ладуешь, аж наса, это разные, ду около жим, вала каждый, короче, по-своему с ума сходит, оле, сдать. انت حاجه اشتغلت الموضوع انت общий حالات اسوق جيميت بوخش просто شاو نوختي قام دات يعني ابرزون خلال سونتها اتعشي سا انت زيش تعمش قال عن نوختي وات ادوس دات نقدر داج اتستال دو الخيط سنوي اتستال دو نيس بو ابرزواني ياتسوي اس ايش توم اج حنوختي وات حدعوا طبعا دي ناس شو دات ما سيتو زايش بقدك اج حسيت دلع دوستك اوش عيدا دوستك نو سقيت ريح يحل ايش تاع يدرج شتك ويقع خلص ذات نفس 100% تند الشغوشي как бы تعتبروش ليلسن خيتسن مو دلع اتسن بحن سون جا واوش اتس سترلوش واوش هون لا ونو عليلا شا يو تاق بوز نوختي هم خلا ونو عليلا نوختي بنياتش نوختي تسنش خلا in يبصوا بدين ونقطة وداش انتجرير ودينا ونقطة شو انتجرير دين دو تون ده عليه لنا ويبصوا بدين وتانا يقولش ده الله واحد يقولش مو ده على يوات أق أقزاب ده حويس ماشو خلج إنفورماتي علم كردي نقون علم كردي إن شو تاحونا يقولش ده عمل إن سخرت سما هين سقولش يالج يدعم توتي هين ساتنا ويج ووش بالويج سخرت سما مش ده توتا أتانا سونا إزدين شو دخ خرت سمش قولش ده هما داتا إيمنا ونوختشن عيدا بورنيا دوش همش قوش دو الخيتش أسا مخوت داتوت هون أتشا سو حلقي إنش سو دونيت ويقنش نوختش بو إز نوختش غيلق شو حلقي إنوس شويكتان إش ديت بو شبش مش بو كيجينش بيوتر بات أز بيقينش بو أسون دي بو إز يويتاخيليو советское время после первые годы после Советского Союза хилил хенши еще ночью рылкш يول داخله وانستوت ستاريشن يتان انستوت بو ستاريشن بو دعدا الله وين يقع تا وقنا غوار الله سوچن سلدو شوات اتاجيستو تستيتشنا او تشاوري على ديوش سويتش ولا دوقان يوچتان سوچو الجنا نوختش يقع ليلو جيستو تستيات يريوش انتو شادك بوصو بين هروج او لتعتمد دويته مش عشان عنده الله يتسون ايش تاجيستو كده سون تغيد موخي مودو قام جيستوكي ونوقع قيوما داتا أدم البوغ شم دو ونوقع جيستوكي خلال مدات جيستوكس وان شوي أنيو يبغينا نشني شوي أرن شوي جيستوكس جيستوكس بوصوب دين يوقع حي أنيو طيب правил шкривой ногчала адмала бош но حقوش толкатин совсем придук короче
تيجي دق بحنش دو يزوق عشيء طامع شق ده الله ويقام داردل دو يو داردل شو تا يزوق بصو بدينو دار نو دنيا دو حال ده قنوي ويتان دنيا نا موجش دو أنا بصو كيست أجوش دو إنتان دنيا وإنتان نقش العيد دا دنيا جوش الحارة وإيش تأخر ده سوي ناس لارم خبر ويتان ناس لارم بات وداج قيهم ده صح زابا ده حد ده خوناتي لا تصن أو احتونش بلا هاي واخ هاي بيش حلقي دو احتونش بلا بوسو باتشالكس بوسو باز كيس باتشالكس قيهم داتا اتسم تاع ونوختو اخيلبو يلارم بات عندين دول ديك جر اذا دات سويغا دقم دون اذا دات تحداق نويغا هون داق مو داقن بوسو بدين شو انا كيرس نابو كوفريو كيف يشبو بيو نابو خيتو اغو استير اذا اتادنا سيولش причина мел дукыш и все связано с исламскими ценностями, исламской идеологией. Там بعضو هاليوروبيش باتسوش وين ساعدك ولا باتسوش هردش تو هو تلا تر شيء انتريس بوش خبر شغله نوتي وانا استعلهم دوتشنا عاش خلص اولش وانا مجو خيت والغلاسو بوش داتس ده تو بونس تعمل دوتشن Bosnia också det например. Peter tackar då nog så qadit så hon det syt dors det är ställt le så kit som det da oles alltså så det stutten så nog så var ute och det så tror jag hålls det det nog så var ute eller europeisk så da har inte så hon det spånna så مشلن وبشقيو يهوندين دو ديك دو يهوندين دو قادكم ما بيرنوت دينا نا ايزم تي شي دو عدش درتسر إذا متشي إنتريش أون أخلوش ده تون ده تلا تسر وين باشه عجيش ذا خز خبر أست تقديت سدو خبر تاتي شكيرة تنوخش دوغ دوش تكير تنوخش تعيدل دوش تقويت سدوت سدو شم داتي سو تقي إن إشتاسونا هناخا تانا قاس لارن بوسا هون أتش سيت يوتش ولا بحن وبحن دل تاقيم داتا يزغاس قيتشوا سو تدل دو بحن دل سونقار نيه ناخ بوشنوس ولي نيه سا نيه ناخ مبوش وين وستا بوتش تابوت عن خزر بيتخيل باتشالكس ما سو خاو تشنا باتشالكس شو باتشالكس شو تاسو وحويتش وسون تاسا بوسوب ناسن بيلبل وخليتا يواتاق سويخ انتريس هون ديك نقداش بوش عدنيش دم ديت عم طيزن عدشو الضلاعي الصوي حالات سهوقع جموش دين شكولي حلقي اوسا صحيت هيت قدم دينا المجردو فمن ذات هم داتش هو سون ميلدي اندو اخش هو ميلينيو انفستيتش بروست قاعده دو ذات يشوس تيتم چون در دبو شدیس قیدی سو ازبقش نه خندوی نه است بحن دلا ایت پرینو ما اسلوا سوی است حق بقش نه گوش واس نو دبو تان ازبقش نه و ایستو تستریش و تک تسویلی تسانی و هی صوب دلا هنا هی وایت از نوخ چریل sto تا نوخ ایدل sto نه دوی هر نیست دات فرانسا کورت باقر نیست دات او اشبال پچاس اشبال امنش لی خز داتشون لارم خل دويت إلى تشون بول إنت ما دويت ويت كازاخستان أبو كازاخ إلى تشير ويت تودا سودا بوش إنت خبرش دويت خزيشون كازاخ قاعد دي نير وين وين شو هذا تشار وما دينا ما داس يا الغيت شو سو كازاخ شو تصدين نيت كازاخ شو وين ليتا ليتش وين نقش شيء تجا خلا قيز ليتش تشق بولو نقش تجا إذا تدويت وين نقش سوقيت غلقش لا تدي سا صباحا خير جوا وين ما خاطان انت هم كزاخ خاتني عارفه وتلو تصدق غاس دادي جندويت كزاخ خيتن هم دات شيدنا اي كزاخ تلا تسوي كزاخ بولي تورمش كمن ادنامي تصوري منهم تاوي نوختي اوستيالي استامل قارتلو شي يا داتل دحل بلا تاقني ناس بريزناليا اتاك بزش مري شو تعريز وعصادي казах жду кодина нохчен мегардац неблагодарных мегардац и вот то же самое европейские ситуация ючана осо поддерживать вяшу нохчи от европейчин благодарных бешку Казахстане до кодина просто свидетельских показаний очень много
Та стычка шахилла, вяш ногчи боуз ма бойзи вайн. Харцалил шногчи хилч, дать борчан, конечно, дизер дать, дуй харцалил швек. А вот эти стычки были на этой почве. أكسكا كذا شينا دهم دوش عشبر مباخت أخواتي عدي جام ودري نت شويتك دبر ولا اللي Инц دغنا ас просто пример я лохун шейну да ишолш боч са де нен ваш цигцер ар вахтан шан жимтак кылла ишяшият диятлык нер боцо казахи. От казахын ишяшлык ни хар бо. So ши кактер бо тевен от вокштак шадицен дон. Хайнях шин ха ишлык ни и просто ятташ дабиген цаас лед диатус лотя. И мобильно шальвила вел хактер боцо. أدمي سلدي شو تجاه بيجي ساعة سلديوش إمو جي بولن دبعنا شيء يهتل بو شا يعيد لتسبال شا يشوم زي لين سيازدين شا أوكا ده خلهم ده تزم كو كتشو عن دبي جروي بار إيلر شا بو أكسكال قيتسو نوخشي ديدش ماتي خاصو إيش سان ساغا بين ده تجاه خلو يخوش уж мец буйхуш, духодина царь. То есть, понимаешь, там лишь динавы, неблагодарный, хримегердат. Не, неблагодарный халардати, ас аэлч бэл, бо дикнаш хали, алиат, агонаш халак диец диез, вай нохт, вай на кигичан, даходу диеш, вай истории моей, вай нохчи цега, нюч табиген, мабайц адала, етлач бара, якинах цаумш лач, яра, вишец арбя, чабал, وديش ودبقي شاديت سنمش دوق خزق وين ما تسلش نعمة خلا وين نقشي تصدق ما تبولري شيء شادو بير ما تسلش خلش يتلش ناس هو ودي دقيت يا دالت إما دقيت وين خينش قصة بعز شيء قيزل باكش وين نقشي أستان بيك تبولتان سو يتلش تي سو دعوان تانج توه حياة شيء شعبك شعوال شو ديزل خان ما تسوالي ديل توش есть объективные причины для такого поведения иду с Бога, ночи дидишься, ночи ничего бадиген, будьте худи дади, ночи чё, дидиш телевизор, вопрос выживания стоят. Да, что хазнаясан, окерисна низбинацан, хазнаясан низбинашумцан, что казахст. Бой дакаш ля дук дадига хамаш хан чанчевич. Бо куду гаишен, мы даже Deutschland бадек здесь, Казахстан в то время тоже был Советским Союзом. Казахша дикнаш дин цана дере схол санома цабо ама изюка хил сона ча Deutsche хеза именно казахш. Ета иеч. Цабют клачичулд, лачина эл. Да лош расхшен. Бай абош, има менш хлавай. Из казахш, махала идешты. Из казахш, ахла дук бьюгомш. Но дик нахла цанюка. Недавно было в Казахстане, вот приблизительно лет 30 тому назад, даже не 30, 20 лет тому назад, в войнах Кылбоган, Бабиш, Меткш, Хила Казахш войн, или на Мангишлаке было, как говорится, одна паршивая овца все стадо портит, ягата, маскоман, нельзя ярлыки кидать. Не обадись. Просто вот эти единичные случаи, царь теляцагам, то есть дин мqam галилин, вай цак амцага, латига карача учхла, барка, балка арчхла, бидок ам нашхла. Энтшхла, украинтшхла. Хла. Ган отцол док халк теляц. Шнауна из-за того, что вы мадати дикдацу харцанах, шорт бута, харцу лилуш бол, шнауна, لين خرجوا تاري دوقة دوق أمو يشول أدزو ياتسنزا باقي شيء كاتش شيء جرجلونش دول شين صدانا أنا جنبولا دين دوشي сегодняшний день цега гергалонш дол от Казахстане и помимо вот моих да кула бака мобая катч да унудик отзыв шук هاي أسيات بو سمينتا عاش نوخشي بو خاص ناس بو غا خلك دوس هذا خلا بو أس وجاء لاس بو наряду с добрым были также ужасные казахи.
ديك نقونك خلا بوس ترمينا وينش مباتي ديك بوغ سابد يلا بيحكي مقال термин وينش مباتي ديك بوغ в данном случае не уместен бо зюатака وينش ويتان بزападе мадахка шашта бо батик дик нешхил وين تصير арабия табиган бутик تيجا ديك هو خلي Просто скажешь, воин, дик бол сабина, элдел, да, я немножко тебе против сказал, а так я тебя поддерживаю. От Европе отцолши аж телец, аж до того неблагодарный мухер боцан лелюш, да и Рома. Асам ибахан, асам сравнение леницу на окн запада, отцол телец, давай, та из Казахстана, иш наг важнак хла алай, чуа тига иш إنسان تعالى بين بيوت بوا دق ساقعد سبست دينا بوش هوق هذا هنا كان لوش أش دوي إتشنت سامي أناليزيش ورسو إدرها أس بيوت خش كازاخستان يوتشوي خرط إلى إذا دين ديك نك دينين تعونك ديس وي غونك مدينة وي ثاني آخر لبيون أس بوغا تراوي أولي بيشكل شو زابدا بركي لدوش إيش وين أولى أشتان خلش تان دكان لارم بيش وين دو تادين دو دك وين تأتدي تلاوي نقشن هقارة تيش شراش أو دكان مدينة وين هقا نسامم ديلت إلى تسوي كازاخان وين دعدي نير غاز خلاء ناس تدا زبروس خطيات كازاخستان مي خطيات إخديس براشولي هون تسوي نشان под Советским Союзом оккупированной территории их не спрашивают, а тут нас на самом деле сами люди приняли. Сейчас закон, сейчас юада, за права человека, лилуривай, мел и бусо была керст, была и адам ду, элла, телят дуой. То есть нас сюда не привезли, нас наоборот сами эти люди приняли. Хакан дуой люшва, хаке кошка туахи, хакан, инс хокпа чалка адам хлос, сумба дагдиза. Соцаха дайиша, та илам амда хума йоса. Перекати поле вас хок ихчи окцоз вука ихчи окцоз та перспективио шкети шо та қилқи хавақи хус хави та садианчу та адам хил на самом деле белый человек когда ходит носу та хақаг мули фақна سونا خيتوا استغريان قدم دينا الخيت شحم دينا ملوا شحم صح ليشنا يا за себя отвечу что адам динаш а западе кефир шо бюрна Я за себя не согласен, да, вы принижаете свои достоинства. Вам предоставили условия, да, и шайда каждинок аж шашдина. Вам просто предоставили возможность реализовать свой потенциал, поэтому вы не принижаете свои достоинства. السكر سيجا خدو خان حزلات بول ابشر نقولها قارنت عشرج نو حقوز حاوي ان هي الله جرانتي حق ادم كدعور دو سشيتو بارخ سيجا حاوي حملوا ان اخي بوش ما هو حتى وكروتي وقع ايش ذات تيتي علامز ديش وات هما ديش وات شا وتروش مجوش اخر شاش عموغاش ما هو تعبول خون حيغر ديش خول با حتى وبولا مستد دوسون ريزوش عمل ديش وري كاك Хотя, что цветет лорк из белого. А Европа гарантирует сон. А хаве не да, а адам худой. آخر دات نكسن حو 4 دقائق ديال شوك ووق شوك دوبه نا أستي ألجيريت باكستانيت واش قيملش بوش إيش خلي تاقنيشنا حتى سلارم خبات حو أدم خدات حو إسلامسكي إيديولوجي سيدني كوتشو ويدي он яйца Франция аж по алжирцы ненавидит французов. Зачем? Он яйца колонии хилацат ходейна буш француз алжирс шехена миллион шкабе мобе анца это понятно. Вайкит и чумна и алжирсна француз юга дола дауду илиелштега. Нохчи окмадат юга гайтна алжирс на нет агу даляца алжирсу сан французов ненавидит. Чеченец не имеет на это права. Он француз, ногчи цабайна. Это что? Француз и ногчи телятся тахан. Цуна ларам хала иза ишендин до дикан. Гадиезва ногчен. Алжирс бе нирбош. Если
следует по такой логике, ординен та дукумш маде, рош нах бой, шейк амнеш, рош лич дукум махала ординен та. Сонде вен француз та Москвы мабац, а вейна хок вей. Зеленый комиссар сакидатсан элом хакара француз Москвы бинавен, англичанс Москвы бинавен, немч вен Москвы бу хадисра. LGBT her ye bosh dosh dot ta buch bo ta we noch we noch chu ata ta hom tsaget khabarstuch she ma khadin is bek Europe ash bo bek na boy son tan khash batsh son khash weg milu zakan ta khwetan bek na bo son khash har basan sannish bo son khash lahsan du pitch buch هذا بعدك تشن ديت وهون دين نا دتش ما تخلى وين نوخشا وقشتاجن بقر دولش إنسان دشنش يميلش أو بيو وقشتاج خلشي تأتى دالتنا بيحكيش تا سون ده استوچ دابوس ده ياسيو ده كريتيكو يتد إنستيتوت ستاريشن سا دش هما داتس هواي كيجي تشور قلدا قلبي بعدك ده عشو استقصخول شخول الدلالادنا سو بعدك ده أول شوي خيرون فوزان حجل واشي بقنا бо худу. Большой человек, я говорю. Ваксад может быть и 35 лет, может быть, и 40 лет, и 60 лет. И тхадарживал сагвую, ваксад бог. Со ваксад ват, со хаял сагву, со. Бақина яр, тун маам хадизвайн. Если переводим на русский язык, это большой человек. И воксаг 30 лет дянчил, а воксаг хорошо жучунах. Ты это еще, вяжи. نسبة بعد نسبة 30 чокача воксаг гоез ахма бохвар шейхил мадиаз доез 30 лет уже воксаг мжимал уже с 15 до 30 лет его молодость. Но канвелват вокла уже вызн кантука вокла и чокач. Ну бакена действительно мудрецы. تعالج لينا تويزني بقر باقيش نانس وإشتي دالش دات сразу штыки воспринимать я штажим уэлэйн шта сахаж ном ди сталэж дина сун قنبل ناف جناف شواش هو يتطو قنبل ناف جناف ده وابق نسميها خير نغبش قبل نغبش باقي نغباتش Stara bogudu say asviwata qabo sam institute staration noqchi akhilagin beqina achin noqchi mata nis khule gas mata edos institute staration bom sapaniat yerwan yuqa it's a franchise seg court beqanchina khazma khazan khalqi tersun acha son gushtek sort moder itsiu is del sahta son gindo sort mod wa noqchi khile reputatie ye atso wa noqchi dol إذا يوياه مصوم ضيق إذنا أستو إتجي كورت بيقنا أكتشين قادينا أوليش لدوش عسوس وقع بيلقى بوش مش عسا سريشن دوش عس بوش ليلش ناهم بيوغ يوروبا وين تحدات ثاني يقع بور ألفيش تخلي إيش تحداقيتش إيش بيستقل بيش ببر حاجل هينا نوخشي يوروبا بيش نيس داتشون مليل دي هم نوخشي يوروبا نوخشي عرداخ دو دقش يا مرتلو دو إدينك تو البيس تخلي شون تخلي نوختي عيد لداخش نوختي غيلقش داخش إش بيس تخلا تعدر ثاني تدلن در ثاني هم ستريشن بوش ديلش ما بايش نانو ديك نغونا غوش ثاني او بوش كوارت حالتا ديلش ما واي يتاج ديلش خد حي ويا هاي ابيازنش علي له ميز هون تدلن هم هاي تيلي تامو هون تيلي هون أشياء بوصوب دين شاها بوصوب لا إنا نيس باقن إن شاء الله يلسماني وهانو ألف شو تبع إنا أسبوع كودو إتنا شيء نوختشل ديت دين شيء ديش عن ديت عند نوختشل ريل سلارم إبيتش بين نوختشل إتنا أني برين الإسلامسكو إيديالوجو ценности убить можно в центре Европы можно вырвать голову отделить от плеч
Son der it's moment ist nach Schemacha dir son halga son saberg halga zu ist nach Schemacha dina son igush bu son der zdabota Батстан у старейшин был nach Батсуанюа. Нету этого института старейшин, который было еще 50-40 лет назад. Нету их. Там было и nach Таханш был каш дабана. Инс беша беккина Батсун. Одни руны, лжецы, лицемеры. Сон гуш беш уж бутан. Наксан цаню отцаоли. Ца проблемят дал бухастам аволс ваши. Alson tiahutta russo, no e wati tagatan. Ибо son гуштек сурту астючтек шига. Мы можем на это закрывать глаза и жить в этом самообмане, что есть люди старшие, надо этого же больше. Да, можно так жить, но дух айрваться ишь. Мать делать ты доли, ах, тяхули. Бить надо тревогу сегодня. باتي ونوعش بات ديزوي تجيم يحيق بولن تعميت غير تعبير واستي تانوقع أولش عجوش نوخشي ونوقع ريلقش دادولش دو ونوخشل ونوقع دايولش شو تاوخشي ساوخشي تشوخشي عربو ريلقش توش عربو ناخ كربون نوخشي ول داويودا شوادك عربو ريلقش شو عستيلوش ديس داليخشي ساليخشو يوروبا نوخشي كريش دوخكم خيش دو تاهان Бам бутан иерча точка ценность ногчи душаш бож. Бамба цею одно название осталось. ويج سكشة ويج غينا دا قيل حواشتهم دول أقر سومسا شاش تعديش غينا قيل دوقاكم أبوشنا نيخ ساقوش بيتا فقا بوبليشنا دوق شا إيدو إيما دوي أبيدنا بينا لادنا شا تعو بيجدين شبعنا نو نويس بيردون صديش دي عاديشتك إلا بالله ده نميرنا ولا عجيزنا كو أردوش شاوك تايل يشتر دي باقش نا خوز عباد عدول هو مش مليل دي غينا خيال كويوش ديل وشي قوية سكرين شون إدو جراف بوب أيو يحد عيانية حلقة خلقونا نويداش أردو أقش خندات شحم ويتاه بوشر نيستش خند شحمل حتحقيتي حمولا غوهم مليش بينا مدان جا قاسك خيلس زعمسك خيلس وقتك خيلس ده انترنت شقوس يعيور السعودي تصد داتشر اسمه عمعش يخي بيس يخي باش واقوش تاني يخي حخي المجريات يخي بيس خيل ساقا خمدوي интернет чукуш жарасо су жизнь сетвала сей жизнь асайдахра таум мишне хумдуй интернет чудеванват никогда жизнь есу я видео таум вообще таум уж датис не галч хаубелбу وها دات وحاقي أولى نيشا هو نيخ سقط جموليخ حيدر الوردية مليخ نيخ سقطش حيدر الوردية حكردر الوردوي بينطحون نيقدر شماليغا بقواسي تو سو أبيدي تونيا دات سنغياون ناس خوش تلومدوي نتولكا что доказа и то мсаардина придет время сосай может быть я не знаю быть может придет время царашо тирию цахуда дахум дат но не галче üç qayqush hawaagirqa halquma deerdaat üç addit khillagnaaq doh wo liyal dika liyal نقوزع долумдуй вообще ариенс долумдуй о тщательно бах наах тергалой всё ой неах сак урса qoqwasna waba masatwa wayna yuqshmadуй wayna oqtuna ma haqat saqoy tuna ma tao шорт арбой алжирч мук сад عديق диск давай пускай выходят арабы или шайкома саган сателя пускай режут убивают насилуют друг друга нохчи вот квас яшен девел нус ургдас ачути яваш
أوكرايني بتاعتهم زنبيزيت وان بايلا نا إديل دو عايز تفهمر سوق شو عايزي نا سون ني بسرت نا سون تا عيتلون شوش طلع دي سرينا داتا كويستيب جواب شيء يبوسل بيعتش سوق اللي سونا ذكر زيريت سو مالي ثاني قد سو جيزن تللا ديل وزو ثاني قد والله تا ما تش ديل تيش İşte تذكرش ده كنا ريزيدنسي كير ذكرش ده تليلوش كلا جيتش ده والله تعال ديلك يا أخي ترسون بوصل دوزن ده إشت مخيرو ويلي نقص وزن ده فون شو قرآن دي شغل شورنا تجاحو شور وانا قير تعليل له أديس قليل а почему значит это люди что-то знают лучше чем я قد دوقي أول شيء بيحصل زيرم شنو تسالي شلون تعلي تدوش أول شو تتن ودنيا جمال قاعد اللي تن بس كي عربوش قاستيتان شيء دو قاستي شيء هو صنخ شيء هو قاست وديس عربوش نوختش تي قاست دوق بوش قاستو تعويش وي никогда в жизни إلا بالله تعقو أردوش تلا в любом случае تعقو أروتشا ورديش يدشتك إلا بالله ده أرولا سرد بيلا ودنيا دون ويدا وغ متكوش ويد حوية نقوزر عيزة سويش بات كنت قوزر ندا بو دا أرواق بات مش وروا إناخوز بوغبوش إناخي هاتشا ييزورش تاريو ويسنك داق أزواق مو يا هذا تشوفوا أوكرانيا بوتين إني كان على ولا توال متك بوش ويش سن تأويشي سونة تأويشي أنا عن تأوي سون شوت أو تأوي سيو شو تيسي راس بدا شور بونا شور بدرت عن نسي لوقت بين تأويشي وق متك وش شاميش يقروس بدوانو سجن كن أورسا يقري كن لوزري قديش دق أيضا قديش دور ناقص يلا أتكريت تليفون مشتري يلا ريو سون تاير شو عودة لشو شو أدع تليفون تسني ما تجوي ومو يقع أي حين مو قيق سقير ولا سني ما تجوي ولا دا شو كوسكيو كوف هو عودة أنت أصلا صار كانوا مو يزنيرة ثلاثي فيني فيدي فيتي الوزنوني فيني فيدي فيتي إيه هو يات يونسون كانوا رزق حلوان مثلا أقول عروستي بتشوفه Тундер Тойзанс Бога Харцлерц. Конечно, Казахстане عندهم حيزين ونوخشي حيزين كبر حيزين بيخون. هو دينا دشير وي دينا وي دشير ناخن. особенно وي почти شابك и постоянно غوديش دوك مثلا وين غوديش ما تسا بيتش متدا وي دوك غوديش. بلبخ وياق yurt alabäken sa ittiäjäkkäneler ähkänän hitsätyökstaan luoksa kõkkaldään inel dohmees kalpe ogoise. Was bo chua wona qä uliyel. Busol bubosh na wat kjachtlech ähkän khena don hit adam bo chashbo. Qalamar. Tel leta. Sorg чем-то чуяч градусов. Между бил оgoise. الوقت سادات ساعات ولد هيرضع يقعد عارف على يرزيش بزاخي يشهر دي اشهر اوالق هاتشور ميل لو كارت واقرو انا اخي بوشر اس على الخير اخوش نوري تا تشيسنش يومنش يومنش تلفزيون شو على الواقع روده شوي
ياتي ورساق ياتي إتاق ياتي هير هما ياتي واي والله ورقي مع عدو يتعرسك وإشي أنا ما عشوائي هما بوغش واتي تانية بولل شو واتي تانية قوت مش ليتشوش وانية همش ليتشوش عاد شاوت ويت أنا سق استق ولا واتي عيوغر هدو يخشوي شوي أنا يا عيوغر هو يحكير شوي والله واني حوالش وصقم قيومة داتا حسن كونشن ديلخ يشبوش ديلخ ناخخ يا لما ميعتوني قيلش بقى خد عيوال المغروية قيومة داتا عون كشتيقا تعالى ترودال جيش دول تسمو حتى إنش أسبك يا وات بش ها بيوخم دعيوال يفتني هو ويش خلق أسبال هو دي تعدول شتوق شادك تاكاك بو تصوم تا تجمو هو ده صون سان دنيا نمدق ديش أو دنيا أدم غير دوال صغير صون إيتو ده تسوق ولا جديل ورور واتر كوك غير على يوزن يوا متوار بس بلاتنا يوال شيء مو واتسك شين تي ورطن تناخو شين تي أعنيه ناخن ساتو وحونة تو أزيت أزرودة شو عديتنا سترو نجبر ترجيت تنكيك بين شو بعش تو يتساني قو إذا برون تعني تيهو التاني تاع البار تاع دينا بمود تاع ديكا تشديت تاع قوشي أسا تدويتر سينك يقباش تارة تدويتر نورمالا داس عقد الشاقية ترع تعني غودي ني تاع ويقني قوشي تيقو يقشدع قوش تيوك شو قوان خلي شو يحيد شو ديني شوي قطعة من أول النير بصوا نوقت شو عدو بقي ناخي سويت ستاريشن إسا إنستوت مايه ونوقت شغلق شو داعتش تيلا إنستوت إذا ويا ديش ليلنهم شدو يزيشنك شليلنهم شدو دوت سألش то есть бусоб динча такого понятия бехкинах нету. Это куфр. Зонде тан Европа. Сейчас совет старейшин бубош, наха должны определиться. Миш бусоб набу, ленохчебу. Накса нохчебу аштара совет старейшин бош лил бако йолш буш, у нас нохчу аду им. Но бусоб динча дати хомш. Зонде ра شو بصب دلها شيء سوي ستريشن تقولني بلشتني ليتشك دا ياقي تو بصب دبوش دليل داتا تناقش دو تون ده سويت ستريشن خاطين باشه دقيق دي يهم شن تأخل ديش دي جوا شن غانتيخي أشوشتانا ناقش إنستوت حالات درجة دانا يو يستو تبصب دين شو دو باشه نخ إيغا باش ديش بش بيكنا دوش باشه تو يكوفر مليلي دلع بصب نخيل داتا ناقش خل ديش دو قيتش واز باشه قدو Нет такого института в мусульманской религии, как совет старейшин. Там нету старший и младший. Нет таких ценностей в исламе. Беккинах, шук богшик. Белгайо, совет старейшин, шук богшик. В исламе нет такого института старейшины. Есть эламш, гусобдин, дикдоиш. Есть простые мусульмане. Сондер еще совет старейшин. Распустите я. شو غاش بوصب دين دي لا شو عي بس خان حويك بون никакой-то не совет старейшин наксано совет старейшин дали шо куфр дило шо он перестаньте заниматься куфром в Европе شو يربا ты или крестный, или трусы один, да? Устроились тут со всех сторон обложить тинвай. Цана старейшин дбош, лиеш нохчу алиеш, бушола бусоб дбош, бусоб на алиеш, бошо лилда лилда. Цахлюш хват лицемери. Шалгенш лилош. Зонде бос halba бекна батстан. Itsnagan lietsали де ума дазас бохштег долштег. Наксан солюшу алхидишн, пожалуйста. Алюшу
هر وقتها لوش وقتها خاصو حقيقي إنترنت شوخي نا يعدل عتاي دك تديش ناخيوس ناخ Balarım toysan seri. Lili düğütse de ser liler boyatır işte. Nakhil gwartça matawit qar. Wasakil gwartça sawit qar. Hodis tweetem nasakal hodu haluli. Hon ugar bay bochum dokta din mek yok sumu khilq isluche nahan gina qisolcha. Sög adin adin awala la tsök Türkiye tu wazi güz aya kan. Ipiklachi. Tajnah yuqi boldat wadata wuj. Serono vigar alchet oda shtadar su mashin shtawat. Sad jemayat toizen ta'ahum shmayat. Serti الدولي يبدأ مش مياتي كي حياة مرة بيتا شقد وجه إيزو القوردة دين ديلا نيت استعداع موش شباكا شروك ور وغتر إيزو القوردة دين دا استعداع عيولا ومتى دويس أساسا لغلاس ماسكا دوي عيولا مت عيالا ومت عيولا ميشايو عيالج شاتي قوج بو صحوان وطوشكي صوت إلكسان خواتن سعوج ورتك يوصيو تعتلين وانتو يتعناق واستوى تون فازن تلصا движение يوي سو سوى تعوتي بويج تون ممع سوى سنة ديابا طايشن بويت أرأيا يروش نمسايا حو ورطوش أساي أدن تعوج سو ويج سو أخبي واتع يوت ياخي نوزناق واستوى دعوة لعولي الله تعوية تاريس توان كيجلن عولر وعولي ساقوش موت ناخن تيه تعطي قاتش دوان هو تابلت جسن يا حتى يجبرك شيء طير تقوري أدينا ما يلون عايتو دينك شاتي قاعياتون داش مالا فوتو جراف ونوخش دوق بنكوك يوروب عاش بالنوخش جو 20 ليت شد بوش 20 ليت 15 ليت خلا عاش ناخ مباي دوق بيش كير شتوش بو كير تحايوچنا كير بو خدو باس بتحايوچنا اور پچال قادو إذا نا هر زكونش دو هر إيش تلوتيا با ديقلويا ها استلهت شو زكونش دي لوت سبلودات دي دو شا إيش تحايوش كيف دوش تا حكيت تقوي سند دالو شو حكيت ميلوا سديدا واها أروي نوخشي مو هدو سروسك ديريفني ويخلي نو هو يوروبا روسكي ديريفني شا بنياتش عش دوي تانا إذا دويتشو дохсу инзивио шум приехать из России жить по российским законам Европе вообще яду и адмышхал да шо адамш мацхил и ба он штелят сахенех и агер айдал телят закон штелят ба оин декалина кияш хамаятиаш буду соблюдать буду себя вести по таким законам ведь не кетстаг цун дахалвиос на лет юш дат истагит пачалка законч до ши полициёш органчош аш пачалк ёка ше бобеш хаити телефон да то анах бусакет бякан хокна хара бо исна дахома да бегитиш инах табах шо бор батшуниш малоз беш баоз алас куча инах шо мацхид дуйтис адам шо дагойша доккум идата сукиет швато нокча حستريلك نزنا تشاتيش شهر دي هون دير دات جراف نيت دير دات شا دير دول شو يعدل اول هون يوم الميكروفون شلو تديوت سوالا وسانك ديك تالا سكيرا تا يحو تاوليت شو يسون ميكروفون شو قاعد يدو يعدل حالت اخ بغوريم اتاك بوستوي تريب شو بوستالويا تا مو ايدا تا قيلو يوشنا بو تال ديوش خبش دوش كيت ني اون تا полицейский бо года дату хой бо вала хакар хара бо дабигит аз дөцөк доштат шола хонштик бор бо عارسة وقسم بجيتار بو صولو ودروات توندر إتسا تتوخي موتور دات هون تج تكيت يعني تج حمرشو يوغوش حمرشو يقوش تقون تانيس بوش تقوي هموتوش وات هو باتشال قاشي زكونش توشي باتشال قيو هو باتشال قبل ناخ هون تديلاندو سبلودات دي زكوني هموتوش وات يغاسقي يوم داداقيش كير كيوتش دوكم ده перестаньте быть русским что nach моду не дохче дубош диелскос мони Европе вахен стелкс назначать вообще куром насмех суекать понятие суек осознать шум ждать поведение как можно так себя вести
ديكي تون غاش شو ديكي أساس هما دوتش يستاق ده دو ديكي إيش تعليل شو عاوز توق حولي وقع حولي يودو دموني ونختشو يقدح نقو يبروكا سو قيت شواتي سمنا تا نكسن عقيت غير شو أصل حلقة على تانا نيتس باتقي بقو مش صح неправда сегодня интеллект ютан сила мышцы это всего лишь как одежду, которую ты надеваешь на себя, хорошо выглядит. Киума дачу, сила в знаниях, сила в интеллекте. То она хайкал дошвек, гумаше вершвек. Вать до алу вула вела بوتار يسلي شوي قيل قيق بوش لنركمان خل بيانيس خل إيش قيل قيق نخبصو بيل دعوالس داليل شون ديرا زنان شتان ديش أنا ودو ألا أتصل مراشل شاش أتصل مراشل شادوي كتيجون ناخيات ولق شاش قوان خيخيش допустим со واحد منا ладно خمالتها تحقق دينامو خوني سجن عن دا بيجام قوي سجوتي قياتي تكون خلدوي وهو يعمل تيار ده قرآن وتيار صوت ويا هو تنا أتكير تعاون أس بريمو دينتو أتسجن أتقدر كير تعديل دعتو يسوع جاز تولدك شوية سوا سونسخ سونس مثلا نقول لي سوا قيرة بريستات تندوي تعهير ولا هر هو يتوجه تشوش جراف إداء بوك بوك كنا يي الدنيا ميل دليل اللي الحقيقة إن إداء عشان جراف إداء إيوه نقش يو تنس أو يو غاسمات يو هذا برينوتي نو ناخذ تناستو ووسن قال برينوتي قون خلبو ده لا تألي تأتسانتي عنيتصبر مداتي يو هذا بوس قون خلا بقتيخ بقدك دوت شوية بقت عليها شوية نيسو عليها شوية خاصك خاص دو شوية يوقون خوتان يل زمن شو نكسن خاص دوي هروين تان دوش دات يدعول شوية قون خل دعيو شوية تانا أما تشكاف سنك دعوة تنحونا نسبة شوية قواس قون خل ياتسينا خايش دوك داش إذا لاي عالم يو لايش بو إناخ يكون خوي باتش يتسنش تبيري نوتنا أختوزم أرتواتسون لايش يو بوتين تانا نكسن بوسوب دينشا علوتو يوات أغز بوسوب دينشا هر ونوخش دوخش دات هر نيس تخييتسون أول شاقوي خزيتش يوشون قونختا يبحال ما توي تان دك حدو يتشغوان يقع يوشون قونخ مليون راس لوبوه هنا إعالة دقيق دو دون القوة شوي خوش بات قونخ شولاش دينا نانا ديسبت قون خوي بات هشتان شولاش دينا نانا ديسبت شانتيا تناخ بوبوش يتانيت خيتش بوشان بوش بو إتنا ميرل يالش بو إدابولي إنيتس بوش ككريس مش بانات داس بودو بوش نا بوش دالتش هوري إلش تقان أورن حما وري دول ها شاوات بوش قياتي شون يادا وقارئ فيروش نا بونا شون دير يقون غلا ديسقيت يقون غلا بودو والله عم بقدر دي زعطو إذن يسون خلي صوتش درس كمان دير واحد يبرشو خلارق وضغوق دعبو بول نستو ناخل كوما داتا في تسابيرو بازي جاز دينتو عم شون دات شو لجيني يقتر سيرز توش بيلكوش دا راسيزوش فاشا يتغير وتسير كمان ديرو تسير حلقو يالك وضغوق تسانتي أحيطان شايرا دقة ولا خلارق ولا دياوه нормально все вистро китари расположение имунд сейчас коч тасялир наха нюкэ ты герш помнишь его капелку атиш моя пришел хамаю сразу هرموندا شيء ناخن في خبر شيء بوقتي يا شيء إيش توي هر إيش توي ير ويو كشيء أي بوتين الحلقة دعوة ونسا ناخذ يتوش سينك تبالغ ولا
ده ورانو دو تاداتق يبلغ خيلي سو ناخيزيني سو تنسجيزني تيوتر ورواتق يوش لا تا سو بيركو سكيزيني توري داي والله بوسكاي رزبيرايت ده يشتغل لير ني خلق ده بوتين حلقة يا دايقة ني نعرف إلكش تايش نا إي أبلكش تايت إمشي شو عاش ورت وتاع وما تقولري عاش مور كاوي قانوي وياس وشو كون خيو أدين يستوى بويتو سوا شو استا كون خيو كيف وبشي تاع كون سخل شيء سويتا سوماليتا سو أخ بيوات تون على تونغا در دوسينتي يوتونغا بولك إيه بويتو سوا شو فونت آيات تون تاع أدرات سبيتس ناس تاعهم بيلكسن سوا تاع تايوي هو فوفلو بي إسانيو فوفلو شوش نا هاتي بيلكش كويش فوفلوش ياش ويريو There was one disambusar that son del kiacha dog that chana sunt erto anirte chashit awalen sunt wa pies ma de ta zum zlia ya ma sa yaro lata غير miskol kanta ta takati na bayron tiga kamel da cha ana wen kerta an dendi che olch edel gert so zu dina vini abiri water so ta otel hayr wa qira word mado qira sayf ta qira oh как-нибудь уйдешь, не знаю, что коса говорит. Ой, газвака, и мы туда я тухар. Вот и что хайн дина дагун то, чуть еще. Кирер, мадахти. Ла, садец, бедун, са всю свою жизнь. Резкий, хочет. Писать целушися, умшец, именно благодаря и масниш кёрта ёкш, нар ёкш. Сода кюлич. والله بالله يقنق بعض جدا سون единственное зуцен лилам цавин соцер кид адек шейхик хади нцер сунти тугена нохчиш и туах пую цагаро хо бюхом нашин цер моди я мушуни подвал шва интернет да кош я смета дюар начало 2000 газ пошли елено غدو قصة قوات وقت إيه سعره توسي بروحات توش بيتوا والله بالله اللي يدينك سوال سلاش مو يسنتي يعني ها يبق ده تلقيت تسوي شيء دعاتا سو جيزن تقولش ياتش يزوج باللوك واي سو جيزن يوم كورد ما دو سجن لكن ولا نير تعوين يا نير شو يا نير عن ساعة ديش يا تعولي رسيت تسويش تاع حيريا ما يقولش هذا بلادنا تلعب نيس دي يردو ويتقل شي شوية غك сколько можно صار عني سلوي ايه وقت مع الواقع ده واقع ترمدو زكون تدو شو لي زكون تدو واقع ترمدو قوي قرمو دو ترمدات ده المقلع هم يقولي ملش اسمه عيد لي دادو عالق سنة بقر وتوشي نوختي توعد لوي أقات إذا يوليني أيوة جت بوسكا وعاتت وعكيه جيت يرسو أغلط يوغريو موند أنت يورتا جرجا نعربو أنا هو تعقيد ليه فروي يا ميرا نين قوي بوش وقن وقر بو شين ساعة وديلا شيء كوما ما ديسله إير سوم سو عد سو تويتنا عد أشهر ستوقن كذا تسوق نفط ما أجبر دورجي وقت سوفيت صغير شنو عن يقع دين دي أو يا جاز بو يو جاز يجير تونده مس ناخن عارف وتير دال
تعبر بيلا بيلشتنخ هي بلا تزبويت وسواع وسبيقر زبوش Skest уже архенчки качу. О Европа до айдос шалус ду. Инсак нах. هو دو أنا ناخ من شوش يبصوا بدين تا شابلا يدح يهو تاعه تا شيء شيء يبصوا بدين دقيق دودا مو خوش حقيقة أقل مزوش دعيوش قد هونغراف سأخش دالي تاقي خين مزيوش بقي جيتش والخارج مزيوش جيتش وبوش تتشوش ليلة وا كيسي درمشنكي اسحق العواق مجموع يو يو يتس قاعد لقردون أقناخ شاش انساهم درق هو خزنا غير دو أمانجي بور حق يقواش هالني يا قردوا هورس مباتيش حتى يقوار بس او ترهيه شو الحمد بقوا غراب أشد بلا منك عاربوار الشيخ دميوختان بوخ بقور بون بون صار شاتو إذا إذا تعصونا متغاء بعد خيقي يورس كاسر يوش بقش كاكراسون دولا يوك ده سوق باتشالقا بش عبيلا بول بش واتساقي قناقي وجه باشلو ياتشين بو تشرار وقروشاش بو تصحاب رواش تعامنام نيوكاز بو خواتي كود نشين هدا قابوش لوش بو دينا بيسن ودي دو تيوق ليبراليز دعيا لأوق بخير بوال بي برسمور والله ورق بوال خزن هي سنج او تبيش سنت لك بوال بي برش ورق سو والله خز كبيا كاخ ويزنج او вообще мет бас кузан це деркотик шок це і библа ю үш шон ке танти боя це бол ще бол мой чмо з легально мanu ти ку са солч мет сван дах мет баско граф سي اوبت اولون دحور عدديش تكود اتش موت عمود بيزو موت عمشو تاحونا بول خما كروري هون ونعش موت تسهو عجاجا لو تسلدو وناخ بويزر بو ايتيو هاكو قاها انسو ساعتو موبيل ساخين تا موت ما عامل تا فتخدياشا وريمي فتخدياشا ميسي اوس عمدو غاس نادين تانا أستوى إذن إسنا أستو داتوتش مو إذا سمعت خاري إذا داس أستن دليل إنه نخش غلطوي لا دولار بصو بغلط تلي ليزوش أستن تلي إنه جا كيرستجوي نخش غلط وين غلط ليري نشون يتون خز دلا وقت جوري تينا إيش شهر دي وجه تو عام وش إيش نلوج خلري خنا خلري قيت يا إيش نلوج نسيلا إيش ندعيلا إيش تخيترش يما يوق نير شنوق عليل يش مسان تخايش إيش تقول داتوش إيش تأتو بس بوجودو بحن هودر سوني موت خابران سون در خل دلا داتا بيروي كورتو ما موت بوش عامل بيش تاق بول خريان تاق حترو خريان تاق نخ بويزر بخون لا والله ولا تزن سما خل تسلا شوال صوتنا سنج أوخل أوخل سوناتا أمن تانشين دينا بيسان استيرتساغوتش دينا بع دوش عامدش شبع عامدش يوك نيجش لا تلابو اس اشتياق نون خان طلع دوي خلون نصدقنا خان سونا خي ترى عال تعاو چنده شي دعوان خاص اشقر بوي شوله ان سو اش شون باستابام صحابيش Кузадек уже гошту дат ку сай жизнь ins on bat اشترى اشتدي نوتشكو سول يلا واتسون سو ده بوال باش روشا قيتي اتس بسي مثلا دي سي بولر بوال باتاك ان سو قصو اشت حاب ينا اوتسل سوليل روال ده قاعده ترسون اشت ناخا يقي نيل دادا ترق انس خلدو قزا امال دات هو تصحول سنت خل قزا خلدو يمين موت بويتو زن
هو ده هو تعيش إنس قانا زنياتي شو سه تقولن så prialdos där jag att asio så du så absolut så då så وش بوله ماني افريكان استنى بوش ثاني موت يزدت صحو شو اختردو وش بقع موت بيتس كنت صارت بلطة تو بس هذا يتساقي هي تو هذا يتساقوش هي تتساقيش توش ايش بول يوقو زدوس وشيتا هذا خلدو مش تعب يعني ليلا всю жизнь هايتا تاحيتها всю жизнь هايسردا يقرأ حلقة إنه فيخ مسيت بتشالقة دوش تيش قومي قي وانتوق آمنش نقع قير هزنا سي жизнь ريالنا إندوس جينا واترمسو يا باكستانسكين واترمسو سي жизнь إيش ناخد يقعو تشتغل عشوبها ينسى جيت شلتها لا никогда سين قربو أمتا باترمسو هروم سون دا قاعدة تر إيش Jaha, graças så doha dakachina så qarar nushbor shahid skolona Sierra Leone och Afrikanska Republik itsiga naqachi son karawan shawalso karawan shaha shi qo kigi chun shir obshi community dotsat isnaata doha tiktani qacha sakhana bershlu qait yalgait rit qacha bershlu ودعوتي بقمد كوخنيات كوخني شاراكون شا نسكي جولرتا قيوم مزدوت داس قيوم ميلرتا نسكي جو داخل شتاك وي إنزيوم مدايا هنا تيس مولا وي صوبت أعطي ما يودا ما يلو شا نسكيش أو شا باير شول شا يا مش متكوا نسكيش يفاني يما يي واني شايل إتسون تعدو ريل إتسون تعدو دالتخا تابتش شو دوتش خزاسة تولد شوري استابتش يخشول وول الماليري تاك ماليلي اتش تاع كيغميزم شنو وين تاع تشتا بلوتي اتسوم تاع دوينش دوش تاع تخيل تاع لت شوز كوز لتيس اتشوا شي قو ورش تاع سو تاع بي وات تاع نوقا كرو عجنا برون بعد كذا يو اتشابو يو شوز كوز لتي تاع دقيقه سو باليتي هودا لي اتشوا تاع هودي نور لا بيغ ما بيغ ايش سو هاوين ساي نوقتي دو سو سدو تاع ساي قاعد ترسيون ايلا دو دقيقة إيش إذا بوسا وجه بوسا شلت طاعت يتنا أتون أزيت الميات دحل هنا أستان نتعنيت يا شمت با تنيت سقوجة هنا شقو ورش يواس ديت إيش إذا دوتا هرا دوتا تأخسونا تعاش سو تشاي أشوا خلدسون تعاش أشوا بيوليل ناخيلي أستاج ديا وقت تاسو قيتي أو تعاش كيتنا نوق ديا وقت تعاش بول من بيغيسو أسبوع قد It's na nuqas chatwal tanshara ta chatwal wana harnakh bichel bolati ta agina ma batsuni ajnus ajtak sayjizna kino cha begina ocho tanshara ta chatwal kan sanu ali li so khalla إيش خلنا ما صار تعصب يقنع باخيس إيش دلعتو زنيرة ويرسو سو كومنتي سيسيا دوغ والولير مانجتي وفيرجن وي شو تعو грязно неряхчество Само я хавали хочу аш уже. Хочу сосаться, чую театр, само чую, что чуаха всю жизнь, ама айва, инца элервай, дуквай, он в крови. Ин ара. Он даже хакерт коудо, шин, о, со шевегой. Хакерт коу малиелош. То хас ин ашкиш, вообще приятно, лучше ну ты ма хаскиет шин. Алца диктаир хочу халхи нишел, хаски тас он со полтора месяца я сам живу. Его ж аве Çünkü işte böyle هم بسنت diye sakın خاص خيتهم عطينا عشرة شيء قطع خاص أخونا نخلش عن تعجم أكورات نخل خاص خيتهم تيرو نتشالنا جيم ولا بليو كوركي جوال ولا ورا نور ما نجد تعال شو هذا ورجع نقول شو هذا حقيقة هذا وان بقى مدون ديك وان دوم سؤال أنا وصل قول أنا جروق حالات كيبورد Бог, кий Бог, куда? Что Бог? Примерно китерсо. На что мы не знаем. موثقة شيء باش إيش بيتشلا كذا كنت الله موثق شجرة نيدا و شو سجار كذا بس كنت أساسا على خايش وشتغل مش هذا صوت يعملش العمى غير هو على صور متى هو يجي يا بوس هون يلا دوا على عايش هون مات بوس هو يا
هو خزني سوق ليتشنا خات استال تون اتشاوش تون خات تون درو وير موكشالا سوق قصغات تنساري إذا شعر موو هرزداني قايقوش مول قايقوش ما سيتو زالا صوبر دي أنا قصاو وي كيرسنا نو أو موشت بيت ساسيتشن نو كل تا بوليتي قايقريون تاجي مع تليفون لغيه أقسك سن مغيلة سونزا يشيش شامبون تيوتش حور عيور يات إيش دات كروج ولا ليرسال يو ساتسال هذا يو عاوي عادي تاني يو ساتسال سو يو شيليني يو ساتسال يو إيه ده يو توشي ورش إيه станция неприятно он дала шик что если что контент коуч моих он бос бос он муатсон коуч бос اشين شي شنو يحق شين تي ارتو على تسيه شي وانا جو انا شي وانا تسني شي وقت بو بوس قيو بوس قيو ما سبو سن اي وق شي كوم نتخصوم تسنني квартир представь там суна как квартир кача точно Arçello. Nahus son sayışın belgede sevmiş bir sto çubuğ metkoç 3 iş. Ta dok doğat derser. Her atalar da ama kalma o şey er o da diyor ki ama at bu sabi o nereye aşke. Net kuyuna. Az gorga muma. İsa yoğum dayaç ahori ta. Hum nişan o ya ta. Vay bursa yakşolar tsayar yakşon. Kaznica sonuç. Şey kartı olsa bu adak sanım çok da soğusa soğusi. 3 oliyla okun. 3 yaş son короче. Берто е. Матса борсолия веч. Ну бог я. Аз شو هادين نقدر إن شاء الله خير. هو قوس بك إير ذات مو. شاشكية لوردو إزواج لوردو علي ناري يا بدورك. Son بعد دي ذات تون كل отношения يقص أساسي على سويت ثاني. لا yok. Asa ikbero yetma doleni da ayalır suyu ama makat et çoğalığına. Sosan soğuk çoğuğa tüm telefon to tüm kıyat soğuk dat ne ya ne kadar period telefon da ayası. Asmon iştahal hiyet sabunu emet çoğu işe tüm kıyat. Oysa eta o şey soğuk der. İzvaç bula. Maliye doğru timağız mı بصراحة وهذا سواء استخر الولي ويد وإن شاء الله نحن يارمر كاري ويري تخز سكيتشن سك تواش هو ده هو أصلا بويسان قو ده جاو لي وقلا سهم ور صدا وات خصم لا واتر إيش تعين سو إيش ليلة وال ما هنوك إيش واتسل طوال وال دقا خلا داتشون فكذا واتسليل وشلا هيقل تشغل أو شيء بقي نايم بوش نا عندي نعرف قيبوش يرستن خير تايو إزواج غير أولا شيء شور سجوج ستسل صوج نعم بورانش أشتاق ويزر ناخوش توانو سوق عاوسة تبيش اتسم يوشرسو توكي التغدات جيم ألتمونيتي даже через неделю, 2 недели рефлексиات طب انت даже يتوقع يتموتكم تاخد جوط يعني دي طوالش ديل ده ما تجسم يا
Нормальное название, он заязен салав. Сакарев он сегодня канал. На уряде. Латинский язык, латинский, вини, вичи, видивас. دعاية إيش شوقة لاتинский. أغرام أغرادي وحاجة أغرادي وكان شو ده كان ساعة ليست كان هذا شيء شو هذا شو شيء شلونش يا أبو عقيون شيء يوم Форум Яц Марша радио. Чу ссылку красную. Через эту ссылку можешь найти. مات سلاح قدوات سواخ Принципиальность такой ворваться. halka iş tut. عندك دور دون صب هو إيش هو تقوس هو شو سووا هو إيش سواه سووا بعض اللي Амбициозных hiç oh. وين ولا يخص ولا يجوا وش هاي كعكرة تبعك عشان وش ساليش مش مصدقتي سو نورمально ما هو أصلا من ده إيش تاريخية تونسا قد شو تا مو أردو تعشتي سيا هيزي تدمش نوصل un poate honko aim šuso iš nera. Rajoj atvodė šešėlį.